Hello, everyone. Ahojte všetci. It's such a blessing to meet together. Je to veľké požehnanie, že sa môžeme tu stretnúť. And it's nice that we can meet over Zoom as well. A je pekné, že sa môžeme stretnúť aj cez Zoom. And today I would like to go through some things we have learned already. A dneska by som chcela prejsť nejaké veci, o ktorých sme si už hovorili. About patriarchal system Ohľadne patriarchálneho systému. and how it's affecting us. A aký to má na nás dopad. But today I would like to discuss it regarding to domestic abuse. A dneska by sme chceli o tom hovoriť vzhľadom na súvislosti s domácim násilím. So it will be a bit heavier topic, unfortunately. Takže bude to také ťažká téma, žiaľ. So domestic abuse is a gendered crime. Takže domáce násilie je rodovo podmienené trestný čin. 89% are female victims. 85% sú ženy, Killed by partner or ex-partners. ktoré zabili partneri alebo bývalí partneri. And majority suspects were male, 98.6%. A väčšina podozrivých sú muži, je to 98,6%. Disabled women A tieto ženy are twice as much likely to be abused compared to non-disabled. sú sorry, I didn't get it. Disabled women are twice as much Takže likely to be postihnuté ženy sú viac postihnuté ako zdravé. Let's start with definition from the Domestic Abuse Act. A začneme definíciou zo zákona o domácom násilí. I'm going to post this quote into the Zoom translation. Teraz pošlem tento citát do skupiny Zoomovej. Okay, so I'm going to read the first part. Prečítam prvú časť. So controlling behavior Kontrolné správanie is a range of acts designed to make a person subordinate and or dependent by isolating them from source of support, exploiting their resources and capacities for personal gain, depriving them of the means needed for independence, resistance, and escape, and regulating their everyday behavior. Kontrolujúce správanie je súbor činov, ktorým cieľom je urobiť osobu podriadenou alebo závislou tým, že ju izolujú od zdrojov podpory, využívajú jej zdroje a schopnosti na osobný prospech, zbavujú prostriedkov potrebných na nezávislosť, odpor a únik a regulujú jej každodenné správanie. Takže spôsobujú, aby sa tá osoba podriadila, Dependent, aby bola závislá and exploiting their resources. a regulujú jej prostriedky alebo zbavujú jej prostriedkov. Now, coercive behavior is an act or a pattern of acts of assault, threats, humiliation, and intimidation or other abuse that is used to harm, punish, or frighten their victim. Kontrolné správanie je súbor činov, ktorých cieľom je urobiť osobu podriadenou alebo závislou tým, že ju izolujú od zdrojov podpory, využívajú jej zdroje a schopnosti na osobný zisk, zbavujú ju prostriedkov potrebných na nezávislosť, odpor a únik a regulujú jej každodenné správanie. Okay, so acts or patterns of acts of assault,
and try to punish or frighten the victim. Takže chcú robiť teda podriadenú tú osobu a závislú tým, že ju izolujú od zdrojov podpory. It's not violence or coercive control. Violence is part of the coercive control. Násilie je súčasťou toho kontrolujúceho správania, But it not necessarily means there has to be violence. ale nemusí to nevyhnutne znamenať, že tam musí byť prítomné násilie. Okay, let's look at the main model of domestic abuse. Takže pozrieme sa na základný model toho domáceho násilia. It is the power and control model designed in early 1980s. Je to taký kontrolujúci model, ktorý vznikol v 90. rokoch. They interviewed hundreds of survivors. Oni spravili rozhovor so stovkami tých obetí. Up until then, people thought domestic abuse. A dovtedy si mysleli, že domáce násilie, The violence was the end result. že to násilie bolo výsledok. And from the interviews, they were able to understand. Z tých rozhovorov alebo interviú boli schopní pochopiť, that there were a lot of tactics used. že tam boli použité mnohé taktiky. So inside of the wheel, which we will look at, Takže vnútri v tom, neviem čo, na čo sa pozrieme, we will see the different tactics, budeme vidieť rôzne taktiky. the violent and especially the non-violent. Tie násilné, ale hlavne aj tie nenásilné. So I'm going to draw the wheel. Takže nakreslím, to koleso, takže vnútri v tom kolese budeme vidieť. Power and control wheel. Takže je to taký kruh tej sily a ovládania. So on the outside is the physical and sexual violence. Takže tu zvonku je to tá fyzická a sexuálne násilie. But we want to concentrate today on the non-violent tactics. Ale my sa chceme dnes sústrediť na tie nenásilné taktiky. So using intimidation. Takže použijeme zastrašovanie, ponižovanie. Using emotional abuse. Tiež použijúc emočné násilie, zneužívanie. Using isolation. Tiež používaním izolácie. Minimizing, denying and blaming. Minimalizovanie, popieranie a obviňovanie. Using children. Užívajúc deti. Using gender privilege. A používajúc nejaké privilégia rodové. Using economic abuse. Ekonomické zneužívanie. And using coercion and threats. A zastrašovanie a fyzické násilie. Okay, so
this is a bit of toolbox. Takže toto je taký nástroj, také nástroje sú to, What may the perpetrator use to gain power and control. ktoré môže použiť ten páchateľ na to, aby získal kontrolu a moc. Because survivor can be telling you, Pretože tá obeť vám môže povedať, well, it's actually not too bad. They haven't used violence on me. že vlastne nie je to také zlé, také strašné, že použil na mne to násilie. So the power and control wheel Takže to koleso tej moci a kontroly show the non-violent tactics, ukazuje tie nenásilné taktiky. and that maybe help them see the bigger picture A to možno umožňuje vidieť ten väčší obraz. of how much abuse they are suffering. Aké množstvo zneužívania oni podstupujú. And it helps to think about the relationship and its intensity. A pomáha to rozmýšľať nad tým vzťahom, rather than just focusing on physical violence. a miesto toho, aby sa len sústredili na to fyzické násilie. Okay, so if someone can gain power and control using, let's say, threats, Takže ak niekto môže získať moc a kontrolu tým, že používa priateľov, they may never have to use physical violence tak oni nemusia nikdy použiť fyzické násilie. if the fear is instilled. Pretože ak je tam prítomný ten strach. And with surveillance, A s tým sledovaním, like calling on phone, watching somebody, ako napríklad, že volajú na mobil alebo sledujú niekoho, finding information through friends, keď nejako získavajú tie informácie skrze priateľov. so with coercive control is that the fear accumulates. Takže s týmto nátlakovým správaním to sa akumuluje And then they take it with them everywhere. a potom oni to sa dostáva to všade. Okay, so now I want to spend few minutes by looking at the wheel. Teraz sa chcem stráviť pár minút, že sa budeme pozerať na to koleso. And I would like this part to be interactive. A chcela by som, aby táto časť bola interaktívna. So when you look at the wheel, Takže keď sa pozriete na koleso the non-violent tactics, a tej nenásilnej taktiky, so if you can give me some example of any of these, aby ste mi mohli dať nejaký príklad, niečo z tohto, what they maybe could do or use, how they could use this, some example of it. ako by ste to možno použili, niečo z tohto, nejaké príklady toho. If anyone, if someone. Yes. You define some of those words. I'm not clear what they are. Which Mohla one? by si definovať, Coercion and intimidation. mohla by si definovať niektoré z tých slov, neviem, čo znamenajú nejaké to nátlakové správanie, alebo I think that would be more like the pattern of some threats, myslím, že by to bol taký vzorec niektorých z týchto vlastností. punishing and frightening the victim. Trestať a vystrašiť tú obeť. So it could look for anybody a bit differently. Takže možno, že by to vyzeralo trošku inak u každého. So if I would be the victim, Takže ak by som bola ja obeťou but I would have a good job and money. a mala by som prácu alebo peniaze, alebo nemala. So if the perpetrator would tell me, if you don't do this, I will leave you and I'm not going to give you any money. A ak by teda ten páchateľ mi povedal, že ak toto neurobíš, opustím ťa a nedám ti žiadne peniaze, It's not gonna have any impact on me. a nemá to na mňa nejaký vplyv. But if it would be someone who is in country, Ale ak je to niekto, kto je v krajine nejakej maybe spouse's visa,
a možno mu došli víza, with children and not having enough money. kde tie deti nemajú dosť peňazí. So that could be big threat to them. To by mohlo byť pre nich dosť veľké riziko, veľká hrozba. Does that answer your question? I was just wondering what intimidation was. Intimidation, The difference between that and coercion. rozdiel medzi neviem čo intimidation, to je ako keby poníženie, podriadenosť. Neviem, toto musím skúsiť pozrieť. Intimidation. Okay. Would someone like to give me some examples? Takže dali by ste mi nejaké príklady? Of any of it. Hoci ktoré z týchto. Zum Beispiel bei Kindern. Napríklad s deťmi. Dass zum Beispiel der Partner sagt, ich habe einen, der arbeitet, ist Rechtsanwalt. For example, the partner is a lawyer. Und wenn du nicht das tust, was ich sage. Ten partner je právnik. Oh, actually, I'm sorry, I have to actually repeat it after. So For example, when there is a couple and the man is a lawyer. okay, for example, if there is a couple and Takže then ak is je a lawyer. pár a je tam v tom páre právnik His wife. And the man says to his wife, a ten muž povie tej žene, if you don't do what I say, nerobíš to, čo poviem, I would take away your children. tak vezmem dieťa a odídem. Yeah, Ist okay? thank you. Yes, it is. It is. Any other idea? Thank you. Ešte nejaký? Ďakujem. Was steht denn da nochmal dran? Ich weiß jetzt gar nicht, was das war. Asking what is again written on the whiteboard. Economic abuse. Takže čo je napísané na tej tabuli, takže je to ekonomické vydieranie, Emotional intimidation, abuse. neviem čo. Zastrašovanie, Isolation. emočné zneužívanie, izolácia Children. detí Minimizing, denying, blaming. a minimalizovanie, popieranie, obviňovanie, rodové privilegia. Coercion and threats. Takže toto je nátlak a hrozby. Zum Beispiel, Sanktionen. wenn der Mann jetzt nur mal Auto fährt und lässt die Frau nie fahren. When the man always drives the car and never lets the woman drive. Dann kann die Frau nirgendwo hinfahren. Also, So when the man drives the car and woman cannot drive the car, Takže keď muž jazdí auto a žena nie, nirgendwo, also sie übt das Fahren nicht und dann will sie nachher auch nicht fahren. Then she's not used to drive the car. so she is not used to drive the car, že ona nie je zvyknutá jazdiť v aute, and the man driving mostly the car because she's afraid. takže muž jazdí väčšinou to auto kvôli tomu, že ona sa bojí. And she will not be able to drive where she wants by herself. And she won't be able to drive where she wants by herself. A ona nebude jazdiť tam, kde by chcela sama. Isolated. That's how she's getting isolated. Thank you. To je to, ako ona vlastne je izolovaná. I was thinking about in the case of economic abuse, Ja som rozmýšľala nad tým ekonomickým zneužívaním. there's a lot of couples where only Oh, the sorry, I need to repeating. I forgot about that. Yeah, so in the economic abuse, there's a lot of couples where only the man works so there's lots of couples where only the men work, Je veľa párov, keď len and they are the ones Okay. that usually control the bank account for, let's say, the family. Push, hold the bank, and they are usually the one who holds the bank account for the family. väčšinou sú to muži, kto majú tie čísla účtov. And where I see a form of abuse coming in is the wives having to be the biggest of the money and not sharing that account together. Sorry, can you shorten it up? Sorry. So what I see is usually that the men control that So account the men can A control to, the čo vidíme, že account, väčšinou muži ovládajú ten účet. and the woman has to become bigger. um, A že ženy sa majú to stať be väčšie. able to
get money or to use money. To be väčšie, able to get aby boli money or use schopné money. použiť tie peniaze a vlastne So these are accounts that are not shared. The man controls it. So the account is not shared. The man does control it. ten účet vlastne nie je zdieľaný, ale ten muž to ovláda. Some other idea? Ešte nejaké myšlienky? I have a question because Mám otázku. because of the comment that Rodolfo made about the children. And Oh, there is a question. Je tu otázka, že For the ohľadne comment which was done toho about the komentu, children. čo urobilo ohľadne detí. I was wondering, because I had the situation, my father was doing violence to my mother, and I had a situation. My father V did mojej violence situácii môj towards otec my bol mother. násilník mojej matke. my mother told me, as we were already adults, Moja matka mi povedala, už keď sme boli dospelí, that she didn't leave him because she was afraid that he would have us and she was not able to have. So you say she didn't leave a him. ona neodišla, pretože ona sa bála, So she didn't leave him. že by, že by, že by zobrala deti. Not her. Skrátka, That he would take the That he children. would take the children. Yeah. že by zobral deti. And that's why she didn't leave for many, many years. To je dôvod, prečo And ona that's why she neodišla od didn't leave neho for many, many years. mnoho rokov. And I was wondering, because it's the situations from violence. Takže toto je And situácia I was o wondering, násilí. because this is a situation about violence, from violence. I was wondering if that fits also into this model, even though he didn't say it, but she was afraid that he would make it. Yeah, and I Mňa was by wondering zaujímalo, že if či to this patrí can tiež be do toho used here kolesa, as well, pretože because ona aj he keď nič didn't say nepovedal, it, tak ona sa ho bála, že čo spraví. Sorry. She was afraid that he But she was afraid that he would take money. That he would do it, yes, yeah. Yeah, so this is more what they do or say to them, but it is still valid point because the fear is always there. And Toto je skôr to, čo im robia alebo hovoria, ale stále to platí, pretože strach je tu vždy. that's fine. Yeah, with the children they can use even like when there is the period, when women would like to leave, so they can use please don't do it, don't take my children, so they can use it even this way. Takže s deťmi to môžu používať, keď chcú ako vydierať ich, že aby neodišli, aby zostali ženy. I was thinking that maybe she knew him so much that she knew that he was going to do it. So I was thinking Ja som that she rozmýšľala, maybe že knew him so pretože ho well ona poznala that tak dobre, he tak would do it. ona vedela, že by to spravila, preto to ona neurobila. In my mind, I think as she wanted to get a divorce, he was trying to do the same. And to prove it, because she A wanted divorce, keď ona sa chcela akoby s ním rozviesť, tak She got a divorce, but aby to- as we were already adults, že keď sa snažila rozviesť, keď sme už boli dospelí, and he tried to do the same thing, on sa snažil urobiť tú istú vec, tiež sa rozviesť, even though we were adults. aj keď sme už boli He was trying dospelí. to manipulate us even On though sa we were snažil nás adults, manipulovať. because he was trying to manipulate us. so that we were going to be against our mother. Aby sme We boli were going proti to be našej matke. against our mother. He put everything in a way that we were thinking, or that we could think that she was doing a wrong thing. On robil všetko preto, aby sme si And he mysleli, put everything in the way, že the tá way mama that, robí zlú vec. he did do. It was all like the mom did do all the wrong thing.
he put it the way that the mom did do everything wrong. Yes. Yeah. So I was just making the dots in Uh-huh. my mind, and it fits everything because of the way he put everything, he manipulated everything, and It's just the way he Som put si it to nejako v everything hlave and spájala, manipulated lebo everything. ten spôsob, akým on as if she was manipuloval všetko, the person who was the wrongdoing. ona bola akože u neho tá osoba, He ktorá put robila everything to zlé. like she was the one who did do everything wrong. Thank you for sharing, and I'm sorry going through that. Je mi ľúto, že si tým prešla. I think everyone who went through this probably had this fear. Myslím, že každý, kto si týmto prešiel, tak má asi tento strach. And I think another thing is the way the patriarchal system is. A myslím, že je potrebné poznať, ako funguje patriarchálny systém. The way people look at women, they usually blame women for Že ľudia väčšinou obviňujú ženy, že oni robia tieto veci. Yeah. And when I look back right now, I think she did everything wrong, even though she didn't know the message at that time. Wrong? She did everything right. Right. Yeah. Oh, did I say wrong? Oh, sorry. She did everything. Keď sa na to pozriem späť, tak vidím, že ona urobila všetko správne, aj keď nepoznala toto posolstvo. Okay. Thank you for sharing. Yeah. Ďakujem za zdieľanie. For being vulnerable. Okay, so I would like to maybe the isolation, so that creates the dependency. A s tou izoláciou, čo vytvára tú závislosť. And then fear accumulates. A potom sa akumuluje ten strach. And then there's increasing level of control. A potom je tam zvyšujúca sa úroveň ovládania. Isolation is often one of the first part in coercive control. Izolácia je jedna z prvých častí toho násilného ovládania. And usually all the positive comments and discussion from your friends. Zvyčajne všetky pozitívne komentáre od vašich priateľov alebo diskusie. And family could be kind of removing the negative comments. A od rodiny môže byť také, že odstrániť tie negatívne komentáre. From the perpetrator and balancing it. Z toho páchateľa a že vytvorí nejakú rovnováhu. But if the friends and family are removed. Ale ak sú odstránení tá rodina a priatelia, then you take more the viewpoint of the perpetrator. Potom sa dostávate viac pod vplyv toho páchateľa. And believe almost everything what they say. A veríte prakticky všetkému, čo on povie. Blame, denying and blaming. What could you tell me about this one? Obviňovanie a vlastne popieranie toho obviňovania. A lot of times I see men when generally it's a couple. Mnohokrát vidím mužov, častokrát je to pár. Blaming their spouses for their aggressive behavior. Blaming their spouses for their ktorí aggressive obvinujú behavior. toho partnera z agresívneho správania. So usually they will say, I answered you that way because you provoked me. A väčšinou čo povedia je, že ja ti odpovedám takto, lebo ty si ma provokoval alebo provokovala. It's because you provoked me. But yeah, usually the denying their own behavior, blaming on the spouse their bad actions. Yeah, so usually they denying their own behavior. Takže väčšinou popierajú svoje správanie a dávajú to na svojich partnerov. And when I think of minimizing, every time that woman try to express themselves, keď hovoríme o minimalizovaní, tak vždy, keď žena sa snaží vyjadriť sa,
whether it's the spouse or men, they have the tendency of putting it as an exaggeration. Tak So the men muži usually to put it dávajú as an väčšinou, exaggeration. hovoria, že preháňajú. So they minimize the situation. Thank you. Yeah. So the blaming there, denying and blaming, always often seen there, which is Takže basically popieranie gaslighting. a obviňovanie, to je tam prítomné. And yeah, it usually does lead, because gaslighting is basically denying the reality of the victim. A pretože väčšinou to kontrolné správanie je, že popieranie reality tej obete. So they denying facts, the environment and their feelings. Takže oni popierajú fakty, prostredie a aj tie ich pocity. So then the victim kind of like it goes against their cognition. Takže potom tí obete je to proti ich nejakému neviem, vedomiu alebo emotions and what they are as a people. A proti emóciám. So that can leave them very confused and with very low self-esteem and Takže to ich môže zanechať veľmi zmetených a s veľmi nízkym sebavedomím. Okay, financial and economic abuse. Takže finančné a ekonomické zneužívanie. So the financial is that the finances are controlled. Finančné je to, že tie financie sú ovládané. Could be getting somebody into debt. A môže to niekoho dostať do dlhov. And restricting or sabotaging other resources. A obmedzovanie alebo sabotovanie zdroje druhého. And when you restrict that keeps the survivor stuck in that situation. A spôsobuje to, že vlastne niekto môže sa zaseknúť v tej situácii. Yes, good. My question was about the previous one that you were talking about. Moja otázka bola pred tým predošlým, o ktorom... My question was about the previous one, about minimizing, denying and blaming. Minimalizovania a obviňovania. I think the ones that you've gone through so far, at least in my mind. Myslím, že tie, cez ktoré si prešla zatiaľ, I can see and I understand how the patriarchy kind of supports that behavior. Ja vidím a chápem, že ako patriarchát podporuje toto správanie a že to posilňuje to. The minimizing, denying and blaming. The minimizing, denying minimalizovanie, odmedzovanie a obviňovanie. Would you say that that is only something that takes place from a position of societal power? Would you say povedala by si, že toto je niečo, čo sa deje v tej nejakej spoločnosti, moci spoločnosti? Like within the relationship, is that the product akože v tom patriarchy? vzťahu, že či je to produkt patriarchátu? Or is that something that takes place between humans in general? Alebo je to niečo, čo sa stáva medzi ľuďmi vo všeobecnosti? I think. Ja si myslím, I can be wrong. možno sa mýlim. I think it can be in any relationship. Myslím si, že to môže byť v hociakom vzťahu. Especially in a relationship between men and women. Ale hlavne vo vzťahu medzi mužom a ženou. And because it's about the power, control, pretože je to o moci a kontrole. So the imbalance. Je to vyvážené. It can be between friends. A môže to byť aj medzi priateľmi v iných vzťahoch.
which can hurt, of course, the person. čo môže ublížiť tomu človeku. But I think in the relationship, it's the most intense Ale myslím, že v tom vzťahu je to najintenzívnejšie. since you live with the person. Odkedy žiješ s tým človekom. Thanks very And much. have intimate relationship with it. The follow-up question. Nasledujúca otázka. Is that because of the societal power that affords men? Is that because of the societal power Je to towards men? Because of men? kvôli tej moci spoločnosti u mužov? Or is it because, I don't know how to phrase it, that said individual wants power over a person? Alebo Or je is to it because the kvôli individual want power over that person? moci jednotlivca v tom vzťahu? So like you pointed out, friends can Yes, act like that's a good friends. question, and I think that could be it. The second To je dobrá one. otázka, But myslím, I don't že... know. Ale Any ja neviem. idea? What's your... I'm not making a point, it's a question. Ja nerobím pointu, to je otázka. Dass manche Männer das auch lernen aus der Gesellschaft. Die sehen das beim Mann. Myslím, že muži sa to tiež učia zo spoločnosti, oni to vidia od ďalších mužov. Dass er auch andere Männer befragen, wie sie mit seiner Frau umgehen sollen. Oder wie er mit seiner Frau umgehen soll. A oni sa tiež pýtajú ďalších mužov, ako oni jednajú so ženami. Glauben eher dem, ich sag mal, dem Mann, dem patriarchischen Mann, And they believe more the patriarchal als and they einer believe Frau. more to the patriarchal man A oni veria tým patriarchálnym as mužom to a woman. Und er glaubt, er ist ako richtig, ženám. wenn er das so macht. And he also believes he is right in doing so. And he also believes he is right in doing so. A on tiež verí, že má, he na also to, believes he's right že in má doing právo so. to robiť. Also ich glaube, die Gesellschaft tickt so. Und da So I Takže think myslím, the že society is spoločnosť forming. formuje toto. Okay. Until when can I, Tamina, until when can I go? Just so I know. Just 15 minutes more. how? 15 minutes more. Okay. We need to move on. Please. Takže musíme si švihnúť, ešte 15 minút môže ísť. Okay. So when I was speaking about the economic abuse, Takže keď som rozmýšľala nad tým ekonomickým zneužívaním, so if you don't have any money, you can't go with your friends out or buy any stuff. keď nemáte žiadne peniaze, nemôžete ísť za priateľmi alebo nič si kúpiť. Or if you're in debt Alebo ak ste v dlhoch and don't pay rent, a neplatíte nájom, you can easily leave and get another flat or house. nemôžete len tak odísť a prenajať si ďalší dom alebo byt. The perpetrator can get you into the debt. Ten páchateľ vás môže dostať do dlhov. They can kind of like force you to take housing benefits. Môžu vás akoby prinútiť poberať príspevky na bývanie. Deny that person, the perpetrator, lives there. A že poprieť, že ten páchateľ tam žije And they end dome. up with criminal offense. A skončí to nejakým kriminálnym útokom na tú obeť. So yeah, it's about removal of somebody's identity. Takže je to odstránenie niekoho identity. Limited their choices, Limitovanie ich možností, o jeho, who they spend time with, s kým trávi čas, what they like to do. čo radi robia, alebo rada robí tá obeť. No respect to their boundaries. A nerešpektovanie tých hraníc. So their identity is often taken away. A identita sa im často berie. With
privilege. I think that can be often seen, for example, with food. Napríklad mužské privilegium môže byť často videné napríklad s jedlom. Being women in the household, like taking care of the household. A u ženy, ktorá sa stará o domácnosť. And often can be seen A často môže byť videná, that the male feels that his work is more important and can, že and attacking the woman because of the meal is not prepared the way. že to jedlo, že môže zaútočiť na tú ženu kvôli tomu, že nie je pripravené to jedlo. They want it. So that's seen quite often in the Takže to je relationship. dosť časté v tých vzťahoch. So all relationships starts the same. Takže všetky vzťahy začínajú rovnako. So it starts by dating, nice period of time. Začína to tým randením, tým príjemným, takým pekným časom. And so they start as a healthy one relationship. Takže začína to na takej zdravej forme tom vzťahu. And so usually the survivor wish for the person to get back to the beginning, who they were at the beginning. A väčšinou tí obete si želajú, aby tá osoba bola taká ako na začiatku. So that's usually what keeps them stuck much longer in the relationship. To je väčšinou dôvod, prečo oni zostávajú oveľa dlhšie v tom vzťahu. Because they're promising them, I can change by giving up alcohol. Pretože oni im sľubujú, že môžem sa zmeniť tým, že prestanem piť alkohol. I'm sorry. Je mi to ľúto. I can be the person who I was at the beginning. Môžem byť človekom, ktorý som bol na začiatku. Okay. I want to little bit move and I want us to see how difficult it is for women to leave from that relationship. Chcem sa trošku posunúť a chcem, aby sme videli, ako je ťažké odísť žene z toho vzťahu. Because the understanding goes a long way for the person who is supporting. Pretože to porozumenie... They usually need to leave fast. A oni väčšinou... They usually need to leave quite fast. Oni väčšinou potrebujú odísť rýchlo. Because that's where majority of women are seriously harmed or murdered. A to je to, kde väčšina žien sú vážne zranené alebo sú zavraždené. At point of leaving. V tom bode od opušťania. So if you are leaving, takže ak odchádzate, and you can take only bag with you, a môžete si zobrať so sebou len tašku, so there's a lot of things you lose immediately. Takže to je veľa vecí, o ktoré prídete okamžite. It could be all personal belonging. Môže to byť všetko osobné vlastníctvo. It could be children if they are teenagers. Môžu to byť deti, ak sú tínedžeri a nechcú ísť. It could be pets. Môžu to byť domáci maznáčkovia. In a sense, it can be security that all what you do have there. It sounds a bit weird, but a je to aj akože, možno to znie tak zvláštne, ale je to taká bezpečnosť, ktorú máte okolo seba. Akože bezpečnosť. Je to celá história. Family, friends, community. Teda komunita, rodina. The routine and maybe job. Rutina a možno aj práca. If they are moving somewhere away from that place. Ak sa oni odsťahujú niekde ďaleko od toho človeka. So now what you gain at that time would be security. Teraz to, čo získate potom, ak odídete, môže byť bezpečnosť, could be freedom, môže to byť sloboda, safety, bezpečnosť, autonómia, self-esteem, sebavedomie, confidence, house, istota, dom, peace. Mier. So now these things you lose. A teraz tie veci, ktoré stratíte, you lose them immediately, straight away. Stratíte ich okamžite, hneď. But all the things you're gaining, ale všetky veci, ktoré získavate,
it takes very long period of time to actually gain it. tak trvá to veľmi dlhú dobu, aby ste ich v skutočnosti získali. So there is this big step in between. Že je tu tento veľký krok medzi tým. And that's usually the point when the perpetrator starts saying, please don't leave me. A to je zvyčajne bod, kedy ten páchateľ začne hovoriť, prosím, neopúšťaj ma. I will change, kids needs me. Ja sa zmením. It usually takes 5 to 7 attempts to leave the situation. A väčšinou to trvá 5 až 7 pokusov, kým ten dotyčný, tá obeť opustí tú situáciu. And then you have there sometimes the frauds, criminal charges, debts. A potom máte tam tie hrozby, kriminálne, tie výhražky, o zabití. And coping mechanism after this long period of abuse. A ten mechanizmus po tom dlhom čase zneužívania. Yeah, so think it's good as to understand what they're losing, gaining, and myslím, že je dobré chápať, že čo človek stráca a čo získava. now coercive control bell. Teraz to nátlakové správanie, In France was put in place in 2010. ten zákon o nátlakovom správaní, tak vo Francúzsku bol daný vlastne zavedený v 2010. Which adopted into law ban against psychological violence within marriage. A čo sa do zákona bol prijatý zákaz psychického násilia v manželstve. England and Wales in 2015. A Veľká Británia a Wales v 2015. For coercive behavior you can go into the prison up to 5 years. Tak tam môžete dostať trest odňatia slobody až na 5 rokov za nátlakové správanie. Scotland, Ireland 2018. Škótsko, Írsko 2018. Canada, Ontario 2020. Kanada a Ontario 2020. Hawaii, California 2020. Havaj a Kalifornia 2020. And Connecticut, June 2021. Connecticut, jún 2021. So it's all quite recently only put into as a bill. Takže sme len nedávno nedávno bol zavedený tento zákon. And the most extensive law on coercive control has Scotland and Hawaii. A najrozsiahlejšie zákony o donúcovacej kontrole má Škótsko a Havaj. So every bill that has a different range of different extension of the law. Takže každý ten zákon má rôzny rozsah toho zákona. Coercive control can be sometimes really hard to prove. Niektoré správanie možno nespadá pod donúcovaciu kontrolu. As you see, many countries still don't have it at all. A ako vidíte, mnohé krajiny to nemajú vôbec. Some controlling behavior maybe don't fall under coercive control. Niektoré krajiny možno In some countries where it is, there's still something doesn't fall under that. som sa trošku strátil. Oh, leave that out. Okay, so what then? Niektoré krajiny možno nespadá to správanie pod ten zákon. This is the point where we can see how really important for women is. Toto je bod, kedy vidíme, ako veľmi dôležité je pre ženy. No full divorce. Nie ten rozvod plný. And some conservatives. A niektorí konzervatívci. After abortion ban, turning their attention. Potom ako bol vlastne zvrhnutý ten potrat, tie potraty, zákaz potratov. No full divorce. A k tomu upriamujú svoju pozornosť na rozvody bez zavinenia včítania nového. Okay. For example, new House Speaker Meg Johnson. Vrátane predsedu snemovne Mikea Johnsona. Was mentioned in it. So no full divorce is crucial for women and their liberation.
Takže rozvod bez zavinenia je pre ženy a ich oslobodenie zásadný. So the no-fault divorce allows couples to obtain a Takže divorce zákaz rozvodu umožňuje Rozvod bez zavinenia. without the need to prove fault or wrongdoing by either party. So no-fault divorce is. The process is simpler. Takže rozvod bez zavinenia, ten proces je jednoduchší, Less contagious. menej sporný. Any party don't have to prove who is at fault. Žiadna zo strán nemusí dokazovať, kto je vinný. Which means for the victim that it's less traumatic. Je menej traumatizujúci pre tú obeť. Yeah. Grounds for full divorce are often adultery, cruelty, abandonment. Which is the opposite. Yeah, yeah. So maybe, okay. So yeah, so some of these tactics are not that easy provable. So coercive bills. Sorry, the tactics are not that easy provable. Takže tieto taktiky nie sú také ľahké ich robiť. And there's often more subtle things going on. A často sa tu dejú jemnejšie veci. Which are not in the bell. Okay, so no fault divorce is 1 second. So it can help reduce conflict. Takže môže to pomôcť zredukovať konflikt. It's helping victim of domestic abuse. Pomáha to tým obetiam domáceho násilia. It's faster. Je to rýchlejšie. Most states does require still a certain time of separation. Väčšina štátov stále vyžaduje určitý čas na to oddelenie. Before the divorce taking place. Predtým, ako sa udeje ten rozvod. It's usually between few months to 2 years. Väčšinou je to pár mesiacov až rokov. Depends state to state. V závislosti od každého štátu. Also, the no-fault divorce. Nie je úplný rozvod. It does decrease. So, sorry. Based on findings in research, Na základe výskumu domáceho násilia domestic violence and women's suicide decrease in states that legalize no-fault divorce. Domáceho násilie a samovraždy žien pokleslo v štátoch, ktoré legalizovali rozvod. With the rates of suicide between men and women, Tá miera samovrážd medzi mužmi a ženami, even though males do have a higher rate of suicide, aj keď muži majú vyššiu mieru samovrážd, the thing is, ide o to, researchers separate suicides and suicide attempts, že výskumníci oddelujú samovraždy a pokusy o samovraždu. and suicide attempts are 2 to 4 times more frequent among females. Pokusy o samovraždu sú 2 až 4 krát častejšie u žien. This is known as the gender paradox in suicide. Toto je známe ako rodový paradox samovražednosti. And it's based, it's because of the means they use to suicide. A je to pre tie spôsoby, ktoré používajú pri tej samovražde. So based on findings in the research, Takže na základe tých zistení v tom výskume domestic violence and women suicide decrease in states that legalize no-fault divorce. Je tam pokles samovrážd v štátoch, kde nelegalizujú úplný rozvod.
The legalization of no-fault divorce in United States A legalizácia rozvodov bez zavinenia v Spojených štátoch began in 1969 in California sa začala v roku 1969 v Kalifornii under legislation signed by Ronald Reagan na základe právnych predpisov, ktoré podpísal vtedajší prezident Ronald Reagan. and was completed in 2010. A bolo to dokončené v roku 2010. The introduction of no-fault divorce led to rise in divorce rates. Zavedenie rozvodov bez zavinenia viedlo k nárastu počtu rozvodov v USA. In the United States during the 1970s. V Spojených štátoch v 70. rokoch 20. storočia. From 1975 to 1988 in the USA. V rokoch 75 až 1988 v Spojených štátoch. In families with children, presented wives filed for divorce. V rodinách s deťmi podali manželky žiadosť o rozvod. In approximately 2/3 of cases. Približne v 2/3 prípadov. Yes, so through the study, takže prostredníctvom tejto štúdie I wanted to share the wheel, som sa chcela podeliť o toto koleso the non-violent tactics, a tie nenásilné taktiky. To help us see how difficult it is to get out of abusive marriage. Aby sme videli, aké ťažké je dostať sa z manželstva, ktoré zneužíva. And the importance of no-fault divorce A for women. význam rozvodu bez zavinenia pre ženy. Which can be with knowing that after progression there is always the flashback. Ktoré môžu byť svedomím, že po postupe je vždy spätná väzba. So there could be attempts to overturn it with soon upcoming Sunday law. Môže dojsť pokusom o jeho zvrátenie čoskoro nadchádzajúcim nedeľným zákonom. And we will close with word of prayer. A na záver sa pomodlíme. Our loving God, I want to thank you Milujúci Bože, chcel by som ti poďakovať for this movement, za toto hnutie, the studies, za štúdie the light you're giving us, a za svetlo, ktoré nám dávaš. that we can grow and change Že môžeme rásť a meniť sa, and be better people, že môžeme byť lepší ľudia, understand you better. lepšie si rozumieť. And I just pray through you with everyone who went through this difficult experience. A každý, kto prešiel touto náročnou skúsenosťou, For everyone who is in this situation, modlím sa za každého, kto prešiel touto situáciou, I pray for your wisdom modlím sa za múdrosť and for us to support them a well. aby sme ich mohli dobre podporiť, Be with each of us in this movement. aby každý v tomto hnutí. Thank you for everything. A ďakujem za všetko. In Jesus' name I pray. Ježišovom mene sa modlím. Amen. Amen.